no. Balik nih mbak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mbak. Ini yang omai. Yang omai dulurku. Ki ngomong koi. Dulurku apa? Bencaan. Saiki aku apa mangan. Ki mau mangan mau godong tok. Oh no. Kol, ya cuma ambil kol tak campur sambal. Karena sego nih. Jajal tok. Oke. Jelari setaitun. Oke, Bro. Saiki tak makan mbak. Apa jenenge? Mbak Mai. Ya sambal lo yo. Kita makan daun ya, guys. Aku aja Ambil kecong lho. Aduh. Oke, ambek timun. Bawa saja ya. Mas. Asyik. Oh no. Alah. Ambil lor iki. Timun. Just lagi. Anak-anak saya beli. Iya, beli. Malah sama sambal. Cok. Jangan. Di sini. Aduh. Pas. Aduh. Aduh. Pedas, Mai. Aduh. Bulan lor. Kumisan. Tutupin di Mai.
Aku gak betah. Aduh. Oh no! Oh no! Wes lor, videonya semuanya cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.